नमस्कार दर्शक बंधु मु अभिजीत आज वीडियो डेली करंट अफेयर्स को आपन को स्वागत करुच्ची अनुरोध करुच्ची वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आउ गोटे कथा कहि रखुची मु प्रत्येक दिन वीडियो शेष रे किछि क्विज प्रश्न देउची आपन को अनुरोध सेही क्विज प्रश्न गुड़िकर उत्तर निश्चित भाव में कमेंट करी जणांतु। आसंतु आरंभ करिबा आजिरो डेली करंट अफेयर्स। प्रश्न नंबर 1 20तम पशु गणना केबेठारु आरंभ होईछि? एहार उत्तर 1 अक्टोबर। आउ थरे कहि रखुछि 20तम पशु गणना 1 अक्टोबर ठारु आरंभ होईछि। आउ थरे कहि रखुछि 2018 मसिया रे हेउतिबा पशु गणना केतेतम अटे? एहार उत्तर 20तम। प्रश्न नंबर 2 केउ राज्यर मुख्यमंत्री गाई मानक लागि मंत्रणालय गठन करिसंती? एहार उत्तर मध्य प्रदेश। तेबे जानि रखंतु मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गाई मानक लागि मंत्रणालय गठन करिसंती। वर्तमान समय दुग्ध तथा दुग्धजात द्रव्यर चाहिदा को आखिरे रखी गाई मानकर जत्न चिकित्सा सुरक्षा प्रजनन और वंशवृद्धि को दृष्टि रे रखी एही मंत्रणालय गठन करा जायछि। गाई मानक लागि मंत्रणालय गठन करिथिबा प्रथम राज्य की? एहार उत्तर राजस्थान। तेबे जानि रखंतु गाई मानक लागि मंत्रणालय गठन करिथिबा प्रथम राज्य राजस्थान। तेबे मध्य प्रदेश हेउछि द्वितीय राज्य जे कि गाई मानक लागि मंत्रणालय गठन करिसंती। प्रश्न नंबर 3 विश्व अहिंसा दिवस बा इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे केबे पालन होईछि? एहार उत्तर 2 अक्टोबर। आउ थरे कहि रखुछि इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे 2 अक्टोबर रे पालन होईछि। गांधीजींकर जन्मदिन 2 अक्टोबर रे होइथिला तेनु एही दिनटी को नॉन वायलेंस डे भाबरे पालन करा जाउ अछि। प्रश्न नंबर 4 वयोश्रेष्ठ सम्मान किए प्रदान करिसंती? एहार उत्तर वेंकैया नायडू। आउ थरे कहि रखुछि वयोश्रेष्ठ सम्मान वेंकैया नायडू प्रदान करिसंती। वेंकैया नायडू वर्तमान भारतर उपराष्ट्रपति अछंती। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टोबर रे पालन होईछि। एही अवसर रे एही पुरस्कार प्रदान करा जाई अछि। क्वेश्चन नंबर 5 बीसीसीआई को सूचना आयोगर क्यों नियम अधीन को अणागला? एहार उत्तर आरटीआई। बीसीसीआई को सूचना आयोगर आरटीआई अधीन को अणागला। तेबे आरटीआई रो फुल फॉर्म बा पूरा नाम कोन? एहार उत्तर राइट टू इन्फॉर्मेशन। तेबे आसंतु जानिबा बीसीसीआई रो फुल फॉर्म बा पूरा नाम कोन? एहार पूरा नाम हेउची बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आउ थरे कहि रखुची बीसीसीआई रो फुल फॉर्म हेउची बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आसंतु एही क्वेश्चन रिलेटेड किछि अधिक कथा जानिबा। बीसीसीआई केबे स्थापन होइथिला? एहार उत्तर 1928 मसिहा। एहार हेडक्वार्टर केउठारे अछि? एहार हेडक्वार्टर मुंबई रे अछि। एहार प्रेसिडेंट बा सभापति की? तेबे वर्तमान रो सभापति हेउचंती सीके खन्ना। तेबे बीसीसीआई रो वर्तमान रो सीईओ की? एहार उत्तर राहुल जोहरी। तेबे बीसीसीआई रो वर्तमान रो सेक्रेटरी की? एहार उत्तर अमिताभ चौधरी। बीसीसीआई संबंध में यही सूचना गुड़िक अति गुरुत्वपूर्ण तेणु एगुड़ी को नोट करी रखंतु मन रखंतु निश्चित भाव में एगुड़िक आगामी एग्जाम रे आसी पारे। एठारे गोटे कथा कहि रखुची आपण प्रत्येक दिन सकाळ 7 टारे ओडिया भाषा रे देश विदेशर करंट अफेयर्स एही चैनल रे देखिबा को पाउछंती। आउ गोटे कथा कहि रखुची एही चैनल रे दिया जाउथिबा तथ्य गुड़िक इन्फॉर्मेशन गुड़िक संपूर्ण ठीक इन्फॉर्मेशन गुडी को कलेक्शन करिबा परे ताको एनालिसिस करा जाय ताको सर्च करा जाय गूगल ले तार तथ्य गुडी को केते दूर ठीक केते दूर भूल
ସବୁବେଳେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରୟାସ ରହେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେବା। ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 7ଟାରେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଉଥିବା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6, କାହାର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ 4 ଦିବସୀୟ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ 4 ଦିବସୀୟ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍। ଆସନ୍ତୁ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଅଧିକ କଥା ଜାଣିବା। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା 24 ଅକ୍ଟୋବର 1945 ମସିହା। ଏହାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଠାରେ ଅଛି। ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, 24 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡେ 24 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତର ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହ କେତୋଟି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର 17ଟି ଚୁକ୍ତି। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତର ଉଜବେକିସ୍ତାନ ସହ 17ଟି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଚୁକ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ହୋଇଛି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଆଇନ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ସୈନ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ 17ଟି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶଭକତ ମିର୍ଜିୟୋୟେଭ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଉଜବେକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶଭକତ ମିର୍ଜିୟୋୟେଭ। ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଅଧିକ କଥା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଉଜବେକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ହେବାରେ ସହାୟକ କରୁଛି। ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ବା ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲ୍। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର 5ଟି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସିର 5ଟି ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିବା। 1 ୟୁଏସ୍ଏ, 2 ରୁଷିଆ, 3 ଚାଇନା, 4 ଫ୍ରାନ୍ସ, 5 ବ୍ରିଟେନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୈନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ IBSAMAR-6 କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୈନ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ IBSAMAR-6 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ, ବ୍ରାଜିଲ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ଭୌତିକ ଯାହାକୁ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି ଫିଜିକ୍ସ। ତେବେ ଫିଜିକ୍ସ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅର୍ଥର ଅସ୍କିନ୍, ଜୋରାର୍ଡ ମୋରୋ, ଡୋନା ଷ୍ଟ୍ରିକଲାଣ୍ଡ। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, 2018 ଫିଜିକ୍ସ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର 3 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ 3 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖିବା। 1 ଅର୍ଥର ଅସ୍କିନ୍, 2 ଜୋରାର୍ଡ ମୋରୋ, 3 ଡୋନା ଷ୍ଟ୍ରିକଲାଣ୍ଡ। ଆମେ ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2018 ମସିହାରେ କିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଜାଣିବା। ଆମେରିକାର ଜେମ୍ସ ପି ଆଲିସନ୍ ଓ ଜାପାନର ଟାସୁକୁ ହୋଞ୍ଜୋ, ଏହି 2 ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଜେମ୍ସ ପି ଆଲିସନ୍ ଟେକ୍ସାସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଟନ୍ତି। ଟାସୁକୁ ହୋଞ୍ଜୋ ଜାପାନର କ୍ୟୋଟୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଅଟନ୍ତି। 2018 ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାମାନଙ୍କର ନାମ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଆଗାମୀ କମ୍ପିଟିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ 1 ମାର୍କ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ନାବାର୍ଡ ଗ୍ରାମୀଣ ହବ୍ କେଉଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ।
तेबे जानि रखंतु क्षुद्र शिल्प कारीगर तथा ग्रामांचल कारीगर मानकर सामग्री को प्रदर्शन और बिक्री लागि एही मेला आयोजित होईची। तेबे एही क्वेश्चन रिलेटेड किछि अधिक कथा आसंतु जानिबा। नाबार्ड स्थापन होइतिला 1982 मसीहा। एहार हेडक्वार्टर हेउची मुंबई रे। तेबे एहार चेयरमैन बा अध्यक्ष हेउचंती हर्ष कुमार भनवाल। आउ थरे कहि रखुची नाबार्ड स्थापन होइतिला 1982, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन हेउचंती हर्ष कुमार भनवाल। आपण एही चैनल रो अन्य वीडियो मैथ शॉर्ट ट्रिक, रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक, जीके शॉर्ट ट्रिक, इंग्लिश ग्रामर, ओडिया ग्रामर, डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स एही सब वीडियो देखिबा को हेले आपन को YouTube रे सर्च करिबा को हेबो जीएसओ ओडिया किंबा आपन सर्च करि पारंती गणित समाधान ओडिया। तेबे एहा सर्च कले आपन को मोर प्लेलिस्ट शो करिवो। सेठारे आपन क्लिक करी मोर समस्त वीडियो तळ को तळ देखि परिबे। किपरि लागिला एही वीडियो आपन को निश्चित भाबरे कमेंट करंतु। जदि भलो लागिछि निश्चित लाइक करंतु, शेयर मध्यम करंतु। एबे रहूची धन्यवाद। जय हिंद।